Bismillahirrahmanirrahim. Kita duduk di sini buat baca ratib Al-Atos. Nanti waktu baca ratib Al-Atos, di awal bacaan tangan kanan ditaruh di kening sebelah kanan sampai bacaan lau anzalna hadzal Quran sampai selesai. Wahwal azizul hakim ditaruh, terus baca seperti biasa. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Afatayya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syan wa bi ayatil qur'ani unu fata'id fina akhal wahani. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syan Ahlul Baitil Mustafa tuhurihum amanul ardi fadakiri. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syan Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syan Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syan Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syan وَمِتْنَا فِي طَرِيقَتِهِمْ وَمُعَافَاتِهِمْ مِنَ الْفِتَنِ. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. Al-Fatihah bijahi Sayyidi Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah thumma ila ruhi wa bi barakatihi sahabir ratib qutbil anfas al-imam al-habib Umar ibn Abdurrahman al-Attas wa Syekh Ali ibn Abdullah Baras wa usulihima furu'ihima an Allah ta'ala yunawwir qulubana ma'al khair wa lutfi wal afiyah wa ala kulli niyatin salihatin bi idhnil barri bil ijabati wal qabuli wa ila hadratir rasul. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 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 لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله النبي الإحسان لا إله إلا الله الفتح المؤونة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها
يا الله بحسن الخاتمة يا ربنا يا كريم غفرانك ربنا وإليك المسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا كافرين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ومكبر المعظم كلمة الحق عليها نحيا عليها نموت ولا نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحاب أزواجه وذرياته وأمته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وقبلاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمراتهم بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهما وفروعهما ثم إلى جميع ساداتنا آل أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم يرحمهم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وقبلاتهم في الدين والدنيا والآخرة بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. ثم إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الإمام الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس
ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس وأصولهما وفروعهما ثم بتبر الإمام سلطان الملا شمس الشموس محيي النفوس الحبيب عبد الله بن أبي بكر الإدروس الأكبر يا الإمام الحبيب عبد الله بن أبي بكر الإدروس الأكبر يا الإمام الحبيب عبد الله بن أبي بكر الإدروس الأكبر يا الإمام الحبيب عبد الله بن أبي بكر الإدروس الأكبر وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم يرحمهم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وقبلاتهم في الدين والدنيا والآخرة بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الفاتحة. ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمين وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى جميع روح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وقبلاتهم في الدين والدنيا والآخرة بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الفاتحة. بنية القبول والوصول وحصول تمام من كل سول ومأمول صلح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة ولكل شر جالبة ولكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا في الدين مع اللطف العافية بأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف. Dimintakan hajatnya masing-masing. Minta hajatnya masing-masing. Terutama minta ditetapkan iman, Islam, ihsan. والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد أدنان ولكل نيات صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياهم في كنافك وأمانك وإياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار أنيد وذي عين وذي بغي وذي فتن وذي مريض وذي داء وذي مصيبة وذي الوباء وذي البلاء ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا بموجبات ندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا عينا ويقينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع فضلا وجودا منان لا باكتساب منان بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عداد تس الصحب وآله وصحبه عداد تس الصحب وآله وصحبه عداد تس الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul diutus untuk terutama untuk menyempurnakan akhlak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di waktu yang penuh berkah ini, di sore ba'da asar ini, di kediaman Sahibul Bait, di mana kita berkumpul membaca Ratib Al-Atas. Ratib seorang aulia ulama besar, Qutbil Anfas, Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, yang mana mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Kita diberi Allah rezeki yang kecukupan. Amin. Kita dimudahkan Allah segala urusan. Amin. Kita dipanjangkan umur, disatafiahkan badan. Salawat serta salam kita haturkan karibaan junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup, kita bernafas, kita hidup akan menemui mati. Ketakwaan yang dibawa mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat. Amin. Amin. Yang pertama al-fakir hormati Saudara Bapak Suherman selaku Sahibul Bait, mudah-mudahan Allah satafiahkan badan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan, Allah qabul hajat. Yang dikatakan hajat ini suatu keinginan yang kita panjatkan kepada Allah, yang Allah selalu mendengar apa keinginan kita hambanya. Allah katakan di Al-Quran, ud'uni astajib lakum, disuruh kita meminta kepada Allah untuk diijabah. Mudah-mudahan Allah qabul hajat Sahibul Bait, Bapak Suherman, dan kepada asatidzah yang lain di sini, kepada Ustaz Jaja, mudah-mudahan dipanjangkan umur, ya, setafiahkan badan, dimudahkan segala urusan. Dan kepada yang lain mudah-mudahan digabul hajah, diberi afiah. Kenapa dikatakan guru ini yang memberikan kita hidayah, petunjuk untuk menuju ke jalan yang lurus yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada antum-antum hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan diberkahi selalu, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Habib kesini minta kepada Pak Suherman untuk diadakan ratiban setiap bulan di sini, membaca Ratib Al-Atas. Membaca Ratib Al-Atas. Al-Atas boleh, Al-Atas boleh. Kalau Al-Atas bahasa Arab, kalau Al-Atas bahasa Melayu. Nah, mudah-mudahan nanti ada manfaat ratibnya, ada manfaat, ada berkah
yang kita punya untuk bekal selama hidup di dunia ini. Ini nanti majelis yang di sini ada majelis di sekitaran Jawa Barat, banyak majelis. Nanti di sini kebetulan Habib sudah kasih nama majelisnya. Nanti nama majelis ini Al-Anwaru Dhahir. Al-Anwaru Dhahir. Mudah-mudahan majelis berkah nanti ya. Mudah-mudahan Allah berikan qabul dari acara majelisnya ini. Al-amalu lillah fi sabilillah. Jadi amal ini perbuatan ya. Amal itu pekerjaan, perbuatan. Allah Subhanahu wa taala fa'il. Allah yang menggerakkan. Kalau kita makhluk, ini maf'ul, yang digerakkan. Maka kadang ada orang bilang la haula wala quwata, berserah kepada Allah. Terkadang orang selalu mengatakan ini semua pemberian Allah. Semua pemberian Allah, berserah diri kepada Allah. Nah, ini orang yang sudah dia berjalan, sudah dia beramal lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqa wa khuluqa. Itu dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam Maulid Simtud Durar. Beliau ini Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini pengarang suatu maulid yang masyhur, Maulid Simtud Durar namanya. Dia mengatakan dalam tukilan dalam maulidnya itu bahwa Nabi Muhammad ahsanan nas khalqa wa khuluqa. Rasulullah, Nabi kita Muhammad, tuntunan kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam itu sebaik-baiknya manusia. Ya, ahsanan nas. Ahsan itu sebaik-baiknya. An-nas itu manusia. Khuluqa wa akhlaq wa khuluqa. Baik itu akhlak Nabi, tingkah laku Nabi, dan dirinya Nabi. Dan dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amal perbuatan kita selama di dunia ini nanti yang menjadikan kita seperti apa di akhirat. Kalau kita di dunia banyak melakukan amal soleh, sholat 5 waktu itu betul-betul diperhatikan, nggak pernah meninggalkan subuh, nggak pernah meninggalkan zuhur, nggak pernah meninggalkan asar, nggak pernah meninggalkan maghrib, nggak pernah meninggalkan isya, disebutlah orang itu salihin. Kalau perempuan solihah, kalau lelaki soleh. Dikatakan mereka itu membawa amal, membawa perbuatan yang ditimbang nanti di mizan di akhirat. Apakah menyelamatkan amalnya, ataukah meyanfa, atau enggak bermanfaat amal perbuatannya selama di dunia. Sudah kita banyak melakukan amal soleh, berbuat baik, apa diantaranya sedekah jariah, ya, terus mendoakan orang tua baik yang ada ataupun yang sudah tidak ada. Terus apa dikatakan thalabul ilmin, belajar ilmu agama. Itu amal yang sampai dibawa ke kubur. Sampai seorang hamba Allah itu wafat, meninggal, itu amal ngalir terus sampai yaumil akhirah nanti, sampai yaumil kiamah nanti, sampai kiamat. Dan amal yang karena lillah ini, amal yang kita kerjakan karena Allah, itu banyak kemungkinan diterima, ya. Mungkin diterima sama Allah salat kita. Jadi amal yang karena Allah mungkin bisa nggak diterima, apalagi amal-amal yang nggak bermanfaat, ya, yang bukan karena Allah. Jadi segala sesuatu, kita berniat sesuatu, niat wudu untuk sholat subuh, niat wudu untuk sholat zuhur karena Allah, niat wudu untuk sholat asar karena Allah. Ada keberkahan di situ. Di waktu subuh, ngerti bahwasanya subuh ini orang bangun kalau subuh dari dia tidur, baca doa tidur kan, bismika Allahumma ahya, bismika amut.
terus tidur. Bangun pagi-pagi sebelum subuh. Ayo, kalau mau jadi orang soleh sebelum subuh bangun. Kalau mau jadi orang yang taraka sholat, meninggalkan sholat, orang yang nggak dipandang malaikat rahmat Allah, nggak dilihat Sayyidina Jibril alaihissalam, orang yang ketika subuh dia tidur, dia nggak bangun. Dia bukan menggampangkan atau bagaimana, tetap dihitungnya itu dia meninggalkan sholat. Bagaimana Beb kalau kita ninggalin subuh diqadha waktu duha, di waktu setelah itu sebelum zuhur. Fawailul lil musallin, Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Di sana Allah berikan gambar satu neraka jahanam. Neraka di situ yang dikhabarkan, yang diberitakan bahwa neraka jahanam itu kita nggak bisa keluar dari azab yang dikatakan jahanam. Khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Orang yang mendapatkan azab neraka jahanam, Allah na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Karena diantaranya menggampangkan waktu sholat. Ya, waktu sholat di mana? Begitu azan subuh bersegera untuk sholat. Berarti waktu sholat ketika azan, ya. Terus ketika zuhur, begitu masuk waktu zuhur, azan zuhur, langsung bersegera mengerjakan sholat zuhur. Itu yang menunda-nunda waktu sholat, itu kemungkinan gak diterima sholatnya. Na'udzubillah min dzalik. Terus amal karena Allah. Sedangkan orang yang mengerjakan yang Allah perintahkan, sholat subuh, sholat zuhur, dikerjakan sama seorang yang saleh ini. Khalidina fiha abada. Tapi Allah katakan dzalika liman khasyya rabbah. Karena apa? Dia Allah masukkan surga, selama-lamanya di dalam surga. Karena ia khasyah kepada Allah. Ia mempunyai khasyah, rasa takut kepada Allah. Khasyah itu dikatakan khauf ta'ah. Dia punya rasa takut kepada Allah dan sudah ia terus taat atas apa yang Allah perintahkan. Ketika subuh dikerjakan, ketika zuhur dikerjakan, dan di waktunya, dan di waktu salat. Ini orang Masya Allah. Bahkan di dunia Allah pertontonkan, Allah perlihatkan kepada kita orang yang soleh sama yang nggak soleh. Kalau orang yang soleh ada cahaya di wajah orang itu, ada terang cahaya yang sifatnya itu zahir dan batin, nyata dan mempunyai kekuatan batiniah. Dari apa? Wudu misal. Ya, wudu bukan berarti kalau kita basuh tangan-tangan kita kuat, kita basuh kaki-kaki kita kuat, bukan. Dikatakan Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin diriwayatkan bahwa daripada wudunya kita untuk sholat subuh, untuk sholat zuhur itu, nanti di akhirat akan berada kita di belakang barisan wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bersyukur terus kepada Allah. Ini orang yang tanda orang itu beramal karena Allah. Kalau dia karena dirinya sendiri mengikuti hawa nafsu, dia bahkan mungkin lupa untuk mengatakan alhamdulillah. Hidup kalau udah lupa akan nikmat yang Allah berikan, ada kufur nikmah. Lama-lama nanti jauh daripada khairiyah, kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Allah katakan, kalau kita subuh kerjakan salat, begitu keluar matahari bebarang itu Allah berikan rezeki. Bersamaan dengan keluarnya matahari itu isyarah. Allah perlihatkan kepada kita umat Kanjeng Nabi Muhammad, ketika matahari itu keluar, berarti apa mungkin Allah memberikan pun kita rezeki. Terus ketika matahari tenggelam, ya, bebarengan dengan itu pula Allah berhentikan rezeki di waktu sore itu. Itulah yang dikatakan amal. Kalau kita berusaha ikhtiar untuk mencari rezeki yang halal, dia cari orang itu rezeki yang halal, tapi amalnya nggak diterima sama Allah. La tuqbal indallah, tertolak, nggak diterima sama Allah, sia-sia. Ya, rezeki yang dia dapatkan mungkin nggak bermanfaat menurut nafsunya, bukan lillah, bukan karena Allah. Rezeki yang seperti itu yang kita hindari. Bersyukur kepada Allah, dikasih rezeki berapa aja, udah ganaah, ngerasa cukup. Nabi mengajarkan begitu. Kalau kita diberi apapun, kita bersyukur kepada Allah selalu. Jangan sampai kufur nikmat. Di saat kita diberi ujian, kita senang.
Ya, bukan berarti minta ujian ya. Di saat Allah memberikan kita ujian, kita senang berusaha. Qul bi fadlillah. Katakan semua pemberian Allah. Wa bi rahmatihi, dan itu ajaran Nabi. Wa bi rahmatihi Rasulullah SAW, ini rahmat Allah, Nabi Muhammad itu ajaran Nabi. Fa bidzalika falafrahu. Maka Allah katakan, andai kata kita segala sesuatu yang kita lakukan karena Allah, amal yang kita perbuat itu suatu perbuatan karena Allah, Allah akan berikan kita kebahagiaan di dunia akhirat. Lah orang yang beruntung, orang yang senang, laisal minal khasirin, ini orang bukan orang-orang yang merugi. Begitu nanti kita mati, kita masuk ke alam barzah, begitu ketemu malaikat Munkar Nakir itu, al-gojo di alam barzah itu, di alam kubur, dibela sama aulia-aulia sependahulu kita. Atau orang ini begini, orang ini begini, orang ini begini, dapat kita pertolongan sampai mendapatkan fulan atau fulanah, laki-laki atau perempuan itu pertolongan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat hidup, banyak bersyukur, sabar, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah katakan kita ini harus benar-benar mendapatkan sesuatu, rezeki yang halal, ilmu yang bermanfaat, terus banyak itu sedekah ya dari rezekinya itu, terus ilmu diamalkan, saling senyum, saling murah hati, jangan suka jadi orang yang gampang marah ya. Marah ini nafsul amarah, nafsu yang ada di diri kita manusia, yang sebenarnya itu jauh dari sifat yang Allah berikan melalui ilham ulama untuk kita mengikuti tatanan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nafsu itu amarah, terus nafsul mutmain lawamah, terus nafsu yang ini dia nafsu buruk dan nafsu baiknya bareng, itu lawamah namanya. Terus dia mencapai seorang itu bisa kuasai nafsunya sampai mutmainnah, ia menemukan ketenangan. Maka dikatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ya, menenangkan hati dengan kita berzikir, dengan kita salat 5 waktu. Azikir itu ibadah, azikir itu ilmu, azikir itu Al-Qur'an, azikir itu segala macam yang berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenang hati, tatmainnul qulub, menenangkan hatimu. Allah katakan menenangkan hati kita dengan apa? Berzikrillah. Begitu juga andai kata terus kita ngerti bahwa nafsul mutmainnah, orang mendapatkan kesenangan hatinya, itu yang dikatakan dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang-orang yang beriman dikatakan ilal ladzina amanu, Allah kecualikan. Jadi kalau kita kepengen jadi orang yang enggak benar, nanti kita dikecualiin sama Allah. Kita dipisah sama Allah, na'udzubillah, daripada golongan orang-orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terus dikatakan harus sabar. Jadi sesuatu kebenaran, sesuatu kehalalan, apa yang kita cari, rezeki kita yang kita cari, itu lebih tinggi lagi rasa sabar yang dihasilkan seseorang itu. Jadi sabar itu lebih mahal, lebih besar daripada harta, daripada segala rupa ikhtiar usaha kita manusia, ataupun usaha dunia ataupun akhirat. Ya. Karena dikatakan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, di situ lebih dalam tafsir ayat wal asr, al-asr itu di Al-Quran, di surah itu. Jadi amal ini kalau kita kerjakan perbuatan karena Allah, ini wajar. Justru kalau kita melakukan apa-apa, berusaha karena Allah Subhanahu wa taala, dari mulai bangun tidur sampai malam kita tidur lagi, setiap hari apa yang kita kerjakan semua lillah, karena Allah. Dan memang karena Allah, maka dikatakan wajar. Ketentuan Allah, wajar itu ketentuan Allah. Ketentuan Allah gak ada yang buruk. Semua Allah berikan sesuai rahmat.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua Allah berikan sesuai ihsaniyah, sesuai kebaikan yang luar biasa. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nabi Muhammad SAW Allah suruhkan mengatakan kepada kita, katakan wahai Muhammad, andai kata umatmu, andai kata hambaku mengharapkan kecintaanku, ikuti aku. Disuruh kita ngikuti Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah. Terus Allah katakan, Allah berikan kecintaan. Ya, kecintaan Allah perhatikan. Kalau cinta kan berarti perhatian ya. Kalau cinta berarti kita kecenderungan ke situ. Kalau kita cinta, nah Allah berikan apa hajat, apa mau, apa keinginan. Allah tempatkan sampai nanti di akhirat ke tempat-tempat yang baik. Amin. Allah berikan kesenangan dunia akhirat. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dari mulai ucapan kita, alisan imamul amal. Kalau kita mau ke dapur, kita punya kerentek dulu mau ke dapur, baru jalan ke dapur. Kalau kita mau masak, perempuan mau masak, pasti dia rencana dulu mau masak kan, terus dia masak. Mau tidur, ngantuk dulu. Mau hujan, mendung dulu. Mau panas, matahari terang dulu. Mau mendung, mulai matahari ngeredup. Begitu. Pasti begitu. Itu semua yang Allah berikan disuruh setelah kita mengatakan dengan lisan, mengatakan pemberian Allah, terus berbahagia orang itu berarti apa? Dirinya akan senang, dirinya akan sehat, dijaga Allah dari gangguan syaitan, dari gangguan setan, dijaga dari apa? Untuk kita nggak khianat kepada diri kita, nggak khianat kepada tetangga kita, nggak khianat kepada selain tetangga kita. Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu falyukrim ghairahu falyukrim dhaifahu. Siapa kita mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, kita yang berbuat baik kepada tetangga, kita yang berbuat baik kepada selain tetangga kita, kita yang berbuat baik terus baru kepada diri kita. Terus wa yaghfir lakum dzunubakum, dikatakan bahwasanya andai kata sudah kita mengikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ampuni dosa kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampunkan dosa. Lah berarti nanti amal kita selama di dunia karena kita mengikuti tatanan tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala, mengikuti kanjeng Nabi Muhammad, kita diberi apa? Rusyud, kemenangan. Kita diberi apa? Futuh. Kita diberi bukaan. Untuk apa? Terutama untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Futuhul arifin. Karena kita sering bersolawat ke kanjeng Nabi Muhammad, Allah berikan futuhul arifin. Kita jadi ngerti, dekat, mendekat selalu kepada Allah. Ya, Allah tergantung bagaimana sangkaan kita. Kalau kita sangka Allah jauh, ya kita jauh dari Allah. Kalau kita sangka Allah ini selalu memperhatikan kita, kita dekat dengan Allah. Ya. Fas'alu ahlu dzikir in kuntum la ta'lamun. Disuruhkan kita dekat, disuruh kita bertanya kepada orang yang ahli ibadah. Kenapa? Karena mereka itu tuh orang yang dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang jauh dari Allah. Nah, mudah-mudahan kita Allah golongkan orang yang soleh, yang dekat kepada kebaikan, terutama ibadah. Waghfir lakum dzunubakum. Terus Allah ampunkan dosa. Karena apa? Karena kita banyak bersolawat. Ya, karena kita banyak mendekat kepada Nabi Muhammad, terutama thalabul ilmin, belajar tentang apa? Ilmu agama. Nabi katakan daripada hadis riwayat Imam Tirmizi, ad-dunya mal'unatan wa ma fihi. Dunia itu Allah laknat dan apa seisinya. Wa ma fihi, ila kecuali zikrullah, ibadah. Terus aliman, orang yang apa? Ngerti ilmu, yang tahu ilmu, yang dia benar-benar faham ilmu. Au muta'alliman, terus orang yang apa? Belajar atau mencari ilmu, yang berusaha selama hidup sampai mati. Ya, kita kalau belajar ini sampai mati urusan agama. Sampai kita meninggal, gak ada batasan umur, gak ada apa itu uzur segala macam, karena dikatakan fardhu, hukumnya fardu. Nah, kalau selamat kita dunia akhirat, alhamdulillah
ditakutkan nggak selamat dunia akhirat. Nah, bagaimana itu? Berharap selalu kepada Allah, amal-amal kita Allah berikan amal yang karena Allah, dan Allah yang ngeridha akan amal itu. Allah yang iakan, Allah menangkan, ya Allah berikan kemenangan, Allah berikan rusyud, kemenangan. Allahumma ja'alna min amrina rasyada. Meminta seorang itu kepada Allah, ya Allah, setiap apa perbuatanku, pekerjaanku, menangkanlah, dibenarkan Allah, begitu. Jangan sampai kita yang Allah katakan, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Ini orang yang rugi. Sekelompok manusia di akhir zaman itu, dia di barisan wali-walinya Allah beserta orang-orang soleh yang dekat dengan Allah. Malah orang-orang yang Allah katakan melakukan amal yang buruk itu, dia nggak tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala penawar. Allah subhanahu wa ta'ala selalu menerima apa kesalahan kita selama hidup kita. Apa segala sesuatu luar biasa Allah. Ada 99 kan Asmaul Husna, nama-nama Allah. Itu di sana Allah Ar-Rahim, Ar-Rahman, begitu. Rugi orang yang Allah katakan ya melakukan amal yang buruk, amal yang enggak diterima Allah. Ya, la tuqbal indallah, enggak diterima Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ia dapatkan kerugian, enggak bahagia di dunia, enggak bahagia di akhirat. Berarti andai kata hidup ini apakah kita akan menemui kematian? Ya itu wajar ya, manusia pasti mati. Kalau manusia nggak mati-mati, ini ada kelainan ini. Ini bukan orang biasa. Pasti manusia menemui mati ya, umur 70, umur 80. Kata alimil ulama, umur kita umat Kanjeng Nabi Muhammad sekitar segitu. Sekitar 70, 80, 90 bonus. Nah, di situ kita diberi Allah kesenangan, diberi Allah nikmatnya ibadah, diberi Allah selalu pandai bersyukur, diberi Allah kesenangan hati, diberi Allah terus. Karena apa? Karena itu diantaranya amal-amal yang kita perbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan segala sesuatu menyebut nama Allah, Allah yang menjadikan segala sesuatu. Jadi kita sudah melakukan perbuatan satu amaliyah yang karena Allah. Jadi nggak bisa kita lari dari keterangan segala sesuatu cahaya. Al-ilmu nur dikatakan. Ilmu itu cahaya yang isinya Al-Quran dan hadis Nabi. Al-Quran kalamullah dan hadis Nabi, hadis Rasulullah SAW. Nah itu di sana itu magallahullah yang dikatakan ilmu. Ucapan Allah, segala yang kita kerjakan karena pengetahuan. Kita melakukan segala sesuatu karena pengetahuan. Begitu kita kerjakan sesuatu karena pengetahuan kita mengatakan dari kita salah. Ya, segala yang kita kerjakan karena Allah dan Allah yang menggerakkan segala sesuatu. Gak bisa lari dari ketentuan. Segala sesuatu berasal dari ilmu. Ilmu dari Allah. Apa ilmu cahaya dikatakan ilmu nur? Magallahullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala yang itu ataupun Al-Qur'an ataupun hadis qudsi. Dan apa magallahur rasul, ucapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad, itu Rasulullah. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh Allah telah jadikan dalam diri Rasulullah SAW suri tauladan yang terbaik. Jadi kalau kita ngerasa kurang ya amal kita ini, kita melakukan sesuatu tapi nggak yakin, jangan. Karena apa? Sesuatu yang dikerjakan kita ini, andai kata apapun pekerjaan kita, ya ibadah kek ataupun urusan dunia kek, karena Allah itu terjaga dari segala-galanya, ya segala-galanya. Terutama andai kata kita meminta kepada Allah. Andai kata kita melakukan sesuatu karena Allah, ingat supaya Allah ridha kepada apa? Salat kita. Apakah urusan itu kerjaan? Allah berikan jalan, Allah berikan kemenangan, Allah berikan kemenangan. Karena itu sesenang-senangnya orang yang bahagia dunia akhirat. Nabi Muhammad SAW, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi Sahib Maulid. Begitu Habib Ali ini dikatakan ulama di zaman Habib Ali hidup,
paling dekat sama Kanjeng Nabi. Padahal zamannya lain. Hidup Habib Ali itu sekitar 150 tahun yang lalu. 1 abad lebih yang lalu Habib Ali ini hidup. Tapi dia sering apa? Punya kekaromahan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu karena apa? Karena amal-amalnya. Pernah suatu saat Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, ulama besar di Arab sana, dia katakan, aku belum pernah melihat cucu Kanjeng Nabi Muhammad, zuriyah Habib, seperti Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Syekh Yusuf mengatakan terus, kenapa Syekh Yusuf sebegitunya sama Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi? Karena kata Syekh Yusuf, dia benar-benar mengenali datuknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari apa itu, Beb? Dari ilmu yang bermanfaat. Dari apa? Sedekah. Ya, banyak cerita-cerita orang-orang saleh, orang-orang alim, banyak sedekah. Terus apa? Selalu taat kepada orang tua dengan mendoakan orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah ada dalam keridhaan kedua orang tua. Walidain, dua orang tua. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Dan andai kata kita mendapat musibah, kita mendapatkan kesusahan dalam hidup, pasti ya karena orang tua. Mungkin kita punya salah sama orang tua. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi bilang, andai kata aku, saking Habib Ali cintanya kepada ibunya, kepada uminya, Hababah Syarifah Alwiyah binti Husain Al-Hadi. Dia punya umi Hababah Syarifah Alwiyah binti Husain Al-Hadi Al-Jufri. Dia katakan, andai kata aku masih kecil, dijual ibuku ke pasar, aku ridha. Aku ikhlas. Andai kata aku masih kecil, dijual ibuku ke pasar. Itu saking seorang ulama besar, seorang yang alim saleh, dan dia sayyid zuriyah Kanjeng Nabi Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ketaatannya kepada ibunya, sayangnya kepada ibunya, sampai ia pernah mengatakan kepada halayak umum, andai kata aku masih kecil, dijual ibuku ke pasar, aku ridha. Itu begitu. Dan Habib Ali terus mengatakan, semua pahalaku aku berikan kepada ibuku. Itu seorang yang mudah-mudahan kita Allah golongkan orang yang baik, orang yang saleh, perempuan salihah, yang apa yang dilihat Allah. Ya, senang-senangnya orang ini, orang yang mempunyai hati yang bahagia, orang yang mempunyai hati yang apa? Luas. Ya, yang luas. Orang hidup susah biasa. Ya, kemarin kan kita sempat susah, ada corona ya, hidup susah biasa. Selalu hidup ganti-gantian, ada susah, ada senang, ada berat, ada ringan, ada siang, ada malam, terus setiap waktu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang mendapatkan nikmatul akhirah. Allah berikan kesenangan dunia akhirat. Allah mudahkan segala urusan kita, urusan yang nyusahkan diri kita, urusan yang nyusahkan batin kita. Allah angkat penyakit-penyakit antum-antumah semuanya. Allah berikan kesenangan hati antum-antumah semuanya, yang lelaki, yang perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan Allah berikan hajat-hajatnya terijabah. Allah berikan sahibul bait Bapak Suherman dikabul hajatnya, dimudahkan urusan, disetafiahkan badan. Dan yang dikatakan hidup akan menemui mati. Ya, kalau udah mati nanti di dunia kita nggak beramal-amal, buru-buru bersegera sholat dalam waktunya, dalam melakukan amal, bersegera melakukan amal baik. Na'udzubillah, nanti kalau udah kita ketemu ajal menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat bijahi taha rasul bil qabul. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil rabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Wadud, ya Wadud. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala sahbihi wa salam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.